Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kita nguncak lagi, masih di lokasi sawitan kita. Cuaca hari ini sahdu, Mas Bro. Gak panas, teduh. Terus Bro, langsung aja kita nguncak. Jangan sabar. Oke, salam sintak dari Leanggang, Kalimantan Selatan. Gas. Mas Bro. Oke, lanjut. Sip. Kocolan Mas Bro. Oh, yang baik. Mas Bro. Bro. Ayan. Telak. Mas Bro. Lanjut. Sip.
bro, strike mas bro, tipis. Mas bro, oke lanjut. Ya. Terus bro, lanjut. Ke atas bro. Tipis mas bro. Oke mas bro, lanjut. Sip.
bro. Betul. Gas bro, lanjut. Gas. Bro. Tap. Wih, jos. Gas bro. Strike lagi mas bro kita. Ya, perannya segini-gini lah. Oke, bro. Kita lanjut. Gas. Tas bro. Strike. Oke, lanjut. Gas. Aduh, cuaca cerah mas bro, teduh. Oke, sip, kita lanjut bro. Track kita langsung gas.